मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। जिनके लिए अल्लाह ने कुरान उतारा, बतलाया ज़माने को ये महबूब है प्यारा। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। Je n'ai pas un classement, je cite les noms par ordre alphabétique. Köy Hirdi Ilan Muhammad wa Muhammad salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa Ali wa aulad Ali balantar salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Diğer પછી આવે છે હસન અલી એહસાન. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hüseyin Ali Rıza. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et enfin, dans la catégorie assez bien, nous avons Mereli Balushan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Shah Mardan, Sher Yazdan, Quwwat Parwardigar, La Fata illa Ali, La Sayf illa Zulfikar, Awaz Balan Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mention bien ma Tren LFC, Temati, Balu Amrin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ali wa aulad Ali awaz baland salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Diğer petit avait été Sherali Sanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. અને એક બાળક પણ છે તેનું મુબારક નામ મોહમ્મદ અલી હસનૈન. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. ત્રણ મુબારક નામ હતા જે mention bien જેને mention bien મળ્યું છે. Et nous passons maintenant aux grands finalistes, j'ai envie de vous dire, aux mentions très bien, Karekar. Ils se sont donnés corps et âme et on voit bien au résultat comment ils nous ont épatés avec leur talent et leur résultat excellent. Donc, une intégriste. पहले गुलाम हुसैन इनेस पासे मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात. Muhammad wa ali Muhammad. Nous avons deux élèves en mention très bien, dont Ghulam Hussein Inès et Hussein Ali Premji Sajjad. Muhammad wa ali Muhammad.
بن علي وأولاد علي أوازي بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعلي محمد. Tiens petit, avec les mentions, très bien, mais en plus de ça, avec les félicitations du jury, nous avons Badur Ali Ishan. اللهم صل على محمد وعلي محمد. Badur Ali Layana. اللهم صل على محمد وعلي محمد. ومحمد وعلي محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلي محمد. أنيو ختم كريس حسين علي برمجي شبير آوازه بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعلي محمد. Bien, messieurs, et Bayro Mahimas Tassé, c'est bien beau, ils sont beaux gosses, avec leur coupe, leur chapeau. Maintenant, je veux que vous me donniez un petit ressenti de ces 14 années, ou de ce CCI, ou de ce que ça fait d'être diplômé aujourd'hui, en 2 mots. Est-ce que, enfin, je vais passer le micro à chacun, et je veux bien que vous me dites un petit mot. Bien que, dites-moi quelque chose s'il vous plaît. Ça marche? Mohamed? Allez, Mohamed, salawat. اللهم صل على محمد. Alors, Sharou Koroutsou, Gulshan Ali, Ryan passé. Salam alaikum. Alors, c'était une belle aventure pendant ces 12 ans de madrasa. Et je remercie l'ensemble des professeurs de m'avoir accompagné jusqu'au diplôme. Allahumma. لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذوالفقار صلوات. اللهم صل على محمد وعلي محمد. Assalamu alaikum. Alors moi, je suis nouveau encore d'ici, donc franchement j'ai adoré comment c'était le madrasa ici. J'ai apprécié, je me suis bien intégré et voilà quoi. Et je voudrais dire merci à tous les profs qui nous ont bien appris les choses sur l'islam. Salam alaikum. Je voulais vous dire que... Un peu plus fort s'il vous plaît. En fait, je voulais vous dire aussi que on a non seulement appris des choses, mais aussi eu des souvenirs que je ne pense pas qu'on pourra avoir dans le reste de notre vie. Voilà. Salam alaikum. Je voulais juste dire que c'était superbe cette année de madrasa, c'était ma première ici. Et voilà, on a appris beaucoup de choses et on a fait beaucoup de choses de bien. Je peux m'envoyer le micro. Salam alaikum. Tout d'abord, merci pour les confettis. Et
puis on continue avec les remerciements. Merci pour les profs qui nous ont accompagnés. Et merci à tous. Merci à Manani qui m'a aidé pendant tout ce temps. Puis je crois que ça va suffire. Hein. À mes parents également, que je remercie beaucoup et qui doivent être ici. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je tenais à remercier tous les professeurs que j'ai eus depuis la classe 1 jusqu'à la classe 7, ceux qui nous ont accompagnés durant 14 ans, mais aussi ceux qui ont été là durant quelques mois, car tous ensemble ils nous ont aidés à avoir le CCI aujourd'hui. Donc c'est non seulement grâce à nous, mais c'est surtout grâce à eux, grâce à la directrice et grâce à Cheikh Hasnen. Merci beaucoup. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salam alaikum. Salam. Alors, on n'est pas beaucoup à être là depuis la classe 1, mais ça a été un plaisir de côtoyer tous ces profs pendant toutes ces années. 14 ans, comme Essan le dit, on a vu les profs passer et c'était un plaisir de travailler avec eux parce que c'est grâce à eux qu'on en est là. Et moi, j'aimerais remercier mes camarades aussi parce que c'est avec eux aussi qu'on a travaillé, on a eu des projets et c'était un plaisir de travailler avec eux. Salam alaikum. Alors tout d'abord, j'aimerais remercier l'ensemble des professeurs, la directrice Cheikh Hasnen de nous avoir donné autant de choses, de nous avoir permis d'avoir un bagage islamique qui nous a permis d'avoir le CCI. Moi, je voudrais remercier les professeurs. Et je vous ai dit qu'au début, j'étais un peu en retard et que j'avais beaucoup de difficultés. Donc après, je me suis rattrapé et je suis très heureux de faire cette classe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial parce que c'est après 14 années dans ce madrasa. C'est vraiment incroyable parce que c'est une aventure de vie. C'est des années que je n'oublierai jamais. Avec notamment notre Molana. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour nous. Et aussi l'ensemble des encadrants du madrasa. On sait que des fois on n'a pas été exemplaires, mais c'est grâce à vous si aujourd'hui on est là aujourd'hui. Donc merci beaucoup à vous aussi. Et je voudrais aussi remercier ma famille et tous mes amis, tout le monde qui sont là aujourd'hui. Parce que c'est grâce à vous que je suis qui je suis aujourd'hui. Donc merci papa, merci maman et merci tout le monde. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salam alaikum. Donc notre parcours de madrasa s'achève aujourd'hui. Ça a été de très belles années avec de super camarades, de super profs, de super directeurs, un super Molana. Voilà, ça a été super pour nous tous. Il y a certes eu beaucoup de travail, mais aujourd'hui on en est fiers. Et on est content de repartir du madrasa avec de vraies connaissances qui vont nous servir toute notre vie. Et voilà, merci à tous. Salam alaikum. Il est vrai qu'il est difficile de résumer 12 ans de madrasa en seulement quelques mots. Mais c'est une chose que je tiens vraiment à dire. C'est un grand merci du fond du cœur à tous nos professeurs qui sont là et qui sont plus là, qui nous ont éduqués pendant toutes ces années. Merci Molana, merci Cheikh Ramassi, et merci à tous nos professeurs. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. छोकरियों पास विनती करी इसके हुक्म रसंती पेश करे आवाज़ बुलंद सलावत. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, je remercie déjà tous les professeurs, tous les encadrants, notre directrice, nos anciens directeurs d'avoir été là pour nous pendant ces 12 années de madrasa. Je remercie mes parents qui ont été là aussi pour venir me déposer le samedi. Et je remercie aussi beaucoup toutes les personnes qui étaient avec moi au madrasa, tous les élèves, les filles qui sont avec moi là, qui sont juste à côté de moi, d'avoir été avec nous, qu'on ait autant de bons moments, le samedi après-midi, qu'on ait autant de bons moments, c'est grâce à toutes ces personnes. Merci.
Donc, comme l'a dit Sania, on remercie particulièrement tous les profs qui ont été à nos côtés depuis 14 ans déjà. Et aussi Sania, Inès, Layana, Ambrine, d'avoir été présentes dans ma vie du coup. Et je tiens aussi, plus particulièrement à remercier Fanny Renassi qui a été notre professeure puis notre directrice et qui nous a organisé un voyage au Futuroscope, un triple ziyarat en Iran. Et donc voilà, merci. Salam alaikum. Je remercie du fond du cœur Fanny Renassi qui nous a fait des expériences incroyables avec le ziyarat en Iran notamment. Tous nos professeurs qui ont été là, qui sont encore là, d'autres qui sont partis. Et surtout tous les élèves de la classe avec qui on a grandi, on a évolué. C'était un plaisir d'être avec vous pendant 12 années. Et merci du fond du cœur à tous. Salam alaikum. Alors moi j'ai passé de super années au Madrasa, que ce soit ici le samedi après-midi ou aux sorties, au bowling, au Futuroscope, aux ziyarat, aux crèches qui ont été organisées. C'était vraiment de super programmes et je voudrais vraiment remercier tous les professeurs qui ont été là pour nous et qui ont pris leur temps pour nous organiser ces programmes-là et vraiment un grand merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors moi personnellement, je suis arrivée à Paris il y a 4 ans, donc je connaissais personne et j'aimerais remercier tous mes camarades, tous les professeurs et la directrice pour m'avoir très vite intégrée. Et ils ont fait en sorte que je me sente comme chez moi et c'était vraiment réussi. Donc je voudrais vraiment remercier Fanny Renassi du fond du cœur. On sera toujours infiniment reconnaissant et c'était vraiment 4 années magnifiques. Merci pour tout ce que vous avez organisé pour nous et merci surtout aux professeurs parce que je sais que des fois on avait des comportements un peu insupportables mais ils ont toujours été là, ils ont toujours continué à nous éduquer, à nous rappeler à l'ordre et grâce à eux on a des connaissances islamiques qui vont nous rester toute notre vie et qui vont nous aider tout au long de notre vie. Et moi, tous mes chers enfants, je souhaiterais juste ajouter une phrase. On a passé effectivement de merveilleuses années avec vous. On vous aime tous très très fort. Et aujourd'hui, ce petit cadre que vous avez dans la main, c'est pas juste un petit diplôme, c'est le diplôme pour votre akhirat. Ne l'oubliez jamais ça. On vous a donné aujourd'hui votre passeport pour l'akhirat. Donc n'oubliez pas toutes vos connaissances, appliquez-les et ce sera ça la vraie réussite. Salut. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pour programme pour l'ambaïna, je voudrais féliciter tous les élèves qui ont réussi le CCI. Bravo. Je voudrais préciser que le CCI a commencé grâce à ces 2 directeurs de Madrasa, Zaïd et Riyad Rossan Ali. C'était, je pense, 2007-2008 où on avait mis en place le CCI. Et grâce à ça, voilà, nos élèves sont des bacheliers aujourd'hui. Salawat par Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahi Allah, bolo Allahi Allah, Allahi Allah, bolo Allahi Allah. Jashne Ahmad Rasool, Allahi Allah, bibi Amina ke pool, Allahi Allah. Jashne Ahmad Rasool, Allahi Allah, bibi Amina ke pool, Allahi Allah. जब किसी का है तशरीफ लाने लगे हो मिले माँ भी खुशियाँ मनाने लगे है तहफ़नो है कि होशनी छा गई मुस्तफ़ा क्या मिले जिंदगी मिल गई ए हलीमा तेरी गोद में आ गए दोनों आलम के हसूल अल्लाही अल्लाह बीबी आमिना के फूल अल्लाही अल्लाह अल्लाही अल्लाह बोलो अल्लाही अल्लाह अल्लाही अल्लाह
اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ بی بی آمنہ کے پھول کوئی چہرے سے تعریف کرنے لگا کوئی زلفوں کی تعریف کرنے لگا آمنہ دیکھ کے مسکرانے لگی حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ شادیانے خوشی کے بجائے گئے شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے ہر طرف شور صلی اللہ ہو گئے آج پیدا حبیب خدا ہو گئے پھر تو جبریل نے بھی اعلان کیا یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ 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 میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے جن کے لیے اللہ نے قرآن اتارا بتلایا زمانے کو یہ محبوب ہے پیارا وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے 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 وہ جن کے لیے دونوں جہانوں کو بنایا وہ جن کی محبت میں خدا نے یہ بتایا وہ جن کے لیے دونوں جہانوں کو بنایا وہ جن کی محبت میں خدا نے یہ بتایا جو کہہ دے محمد وہی مرضی بھی میری ہے جو کہہ دے محمد وہی مرضی بھی میری ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے صادق ہے امی اور یہی شافع محشر ہم عاشق سرکار ہیں ہم کو نہیں ہے ڈر صادق ہے امی اور یہی شافع محشر ہم عاشق سرکار ہیں ہم کو نہیں ہے ڈر وہ جن کی غلامی ہمیشہ ہی سے بڑی ہے وہ جن کی غلامی ہمیشہ ہی سے بڑی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے
میلاد محمد تو مناتے ہی رہیں گے، منکر کے کلیجے کو جلاتے ہی رہیں گے، میلاد محمد تو مناتے ہی رہیں گے، منکر کے کلیجے کو جلاتے ہی رہیں گے۔ عشاق محمد کی زبان بول رہی ہے، عشاق محمد کی زبان بول رہی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے۔ نفرت کے اندھیروں کو زمانے سے مٹایا، ظلمت کی سیاہی میں دیا حق کا جلایا، نفرت کے اندھیروں کو زمانے سے مٹایا، ظلمت کی سیاہی میں دیا حق کا جلایا، جن سے میرے اسلام کی بنیاد پڑی ہے، جن سے میرے اسلام کی بنیاد پڑی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے۔ وہ ذات کے جو مظہر لالا کا لمحہ ہے، جو صاحب رفرف شب معراج ہوا ہے، وہ ذات کے جو مظہر لالا کا لمحہ ہے، جو صاحب رفرف شب معراج ہوا ہے، اسرا میں امامت جنہیں نبیوں کی ملی ہے، اسرا میں امامت جنہیں نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ